Hallelujah. Yet for what just say. Yet Christ was say. Ye should not do no more pro to a woman bunima yinya dwen sacha no. You such a for say what in my yotosu be na ben. Na what you born one brand in our car will come from was say. Young man Joseph a wood sacrawatching. Ninka so. Yendim brane binka so. Want to make so what it be a bit more and quite no one more. Na mami papa we saka wadwe so wabra botini ama wawo kra mo fencha me jam tablet na ha fencha me she yes eni yoyina so bia wo de ne no wasem nanim o si eda no ye ba fagem media me preachi intimatene media me ye ya me dwuma intimawie Wenye jemu na nensu no retete wo nensu no pimpia wakoto jem nensu no emma wo ya etebia wokoto na so woso ibi mfa ho ekisafo ya boye ho abro mosemni wo hwasa no do mosemni wo ba beji ya me edi no wo twana mo no anato gidigidi na wo de nkwaja abo not one of them so a malam no wo ba be se twana mo no kanya nkwaje na wo dia wo so wo ye kisa no kwaje abo into heaven one surprise besi je wo buni sane do ye bolo sade wo ye sumo sade na ufo so di bia ne no so no sa ne pere be yan kwaje na wo dia abo enti ye bohwe bibika ne ye besi ho sai adente ye kesiafo na de me wiase e mehina ye do su ukrom abukon kwaje nu ho emehen yankwa bible mu ne ye bisa asem bi sifu mano wono ho ne ye hwe 3 ti samonye ne Kristo nye ne mo hwehwe de wosoro de kisetie ufa mo nwenwe de wosoro ene de wa asase na mo na mo de mo kwa akis esie Kristo mu na acha no ye de yankwa ahinta Kristo mu intada Yesu Kristo beyi nu ho edu no ye ne benyane abom adete osoro nyama na wo hwehwe asase so nyama wo sida wo toka wo ye bibie bi na osoro wanyama na wo so wo proma wo kra no wo hwefe wo ho wo kanfa asase nyama na osoro nyama de wo hwefe wo ho osoro nyama na obobo wo da chi na wo keta wo no bo se debi bebi amokwai na manse na wo se mitu asete se mehwa ahweye na wo se mehwa ababom no won hwe bibia wo sase bia so obobo na mso huni se ono no kwaje bia ni ho mo hwe osoro nyama nyama na wodi yan kwana ye befa Yesu ye kana adwon kode yan te Kristo Yesu mu yan kwaya de ehinta nta denti na won proso nyam no prasa so nyama adede na ma yi wa church adede na be won mama won saso se wo fa Yesu ayi wo kra no waje nkwa na afidafi no wo befa Yesu ye wo ka waje nkwa what time so ko wiase enti wo so wiase nyama na wo de eche no woni na wa ba ne ncha no wo bobra wo wa kone si so wo previous ma no ene papa no wa ba ne ncha mo bobra adwesaka eni wo mo wofu bio wofu wo aye bia eni wo ma ne bio so wo kwa akade na wo ade Nyankopon ase ode na wo ade Nyankopon ase bra wo ti ase na wo akonye se so wo de wo ade Nyankopon ase akonye ma so be de wo ade Nyankopon ase wo mmere wo yi mu wo chase de bia eni wo bio ewechi no de na aye bia eni wo bio be mo wo ade Nyankopon embre boy na wo se wasere wo tintimo na moye na wo bisa wo se papa na amedwe na akotio no no anamonto be no wotu ene ye be no wo ye na wo ma woni so hwa kwan ya wo fa so bo hwe bo je gu do na wo memenya dan na mintumi nya se wo anasa mintumi no yepe na se wo be kwa me wo ncha adom ya de won kwa ahinte Yesu Kristo mu inte twasa wo hwe osoro nyama
Bray ni na wi woni ni na wu enye be fa wo be ye born again a ye do nu so monsa na nkoti bia dede no mkoye boni ni bio ade na ma me wasakra wo do so wote bia dede no ade na papa wasakra wo do so wote bia dede no ade yesu na wadwana beto no woni bibia ma o si so woni ne pami akwo ma de panchi ade na wo gidi se me dwana akoto papa we na afi no wo kwawie wasa wo kine wo no na wo na mo wi asa ande ye bia cheso obi behu nipa kwa embe na so nipa kwa na de eko ende obehia na yesi wewu aha ntisa Ghana ba na ko wo hwe bi no wo hu no a wo ba ne posters ebo ho no a chese we fi yase enti hunu sasa so ye wosi ye ya kontofo atwa sadan ye befi so eno na so bi san ho se bia me akontuni ameto kwan akwa be na me se ma bom ho ye na ma twem wo fi bone ho se na be ye menka bone so na menkwa efremensa wo betena asase so benyen sadan wo bewu e wo se wo wuru ani chem ene ko so bowu no awohom ene ko so bowu wo kra na ye Bible no de ye nim no wo chen so a ye botu anamo o se bebi wo a enko wo ko na enko be ko so be na to na semu na wodi so wodi akoma abonsam na de bi wo ntutu anamo se abonsam na mo ne mu abeku so wa fo so wo ye born again ya hwe ne ye wo mu echi be sanya ho ekenya nkwaje ena ya ye ti Kristo mu na ye se ye isofo ne ye bonje ye so no na nkwaje aboma me papa se sa wadwene sakra no hu anamo bi wo tunu no hu wo ya kechire wo ya kechi wo brabo wo ya mo bi aka cho se we it me nkwa saka be ya ka sense mu no change eyinya de bi oyo boni anaso oye nu wo a obi sabi so obi ti se na se wo bote ne bra aye boni sabi wo bra adwama na se wo jai ya konfore se wo jai na wo bote ne bra anya boni asaso kache ne bra anya kwani se me na boni me ko se wieye papa bi gina bese me bra ne ncha no wo dan kwama me mami ya mi shro ya okese pa pase me na boni me ko se wieye papa bi ja bia mu oduru o de ache me se me bra na ndie kesi ani ye fe won kesi afo ye fe won ho se ya gede wo kokaka ya mi asem chi obi a nya akone gina ho no mu ano me de aso no pode mankopa me fata efise ho mo ko aso no kra wo hu o mo nsaso so de wo mo tie adan ye ma Kristo wo su adan ye ma Kristo ne roho adan ye ma Kristo wo nunu ho wo nu a wo bomu ma he won se ne bomu ma he ne bio wo ba ko pa na de wo ma da se ne bi wa saso so se onu bomu 3 days wo sorry ye sa na wo so bewu na wo kwa wo hwie wo dwuma asase so bio woni bibia chefu asase so we so bio wo we ya ben so wo jo bika beje wo ka so wo sisi dai so wo toka so wo yes wo we ya ben enti oye better so very boni ho na waka se urade ma ba wo nchente geme keska fanka papa na nka ye wo mo nkwa na oba ye wan ba ma tenefo oba ma boniefo nyina oba ma boniefo Tidani na misona sembo Mark wo baby o ka sembi o bibisa ne se adenti na wo de wo ba ya wo ni abonefo na tujefo tu se mo kan ne so se hye mamba ma dio enye dio yare nko a na se dio o se dio yare no tumi num aduro I just o se nyo ye nipa yare ya na se nipa on yare no tumi fo duro no nom I just so dio yare enti that me so bia otsene na anka papa no wamba ne ya bonifo nti do he na oba so ginu botia no be so ye so na waje he no nko enti ya tsena bonima de so mo wo bio wana ya wori mu fintindu abamu edwuma mu sentindu abamu ya abamu enso yanko ye ne fa ye ho se ye Christian fo ta dentina ya fa se bibi e wo ye busiom e wo ya wodiam e wo ye dwuma e wo ye bona ya tuso na ne pebe hu ni se sunsuni wo ye ni wontem and the case of you ni wiasfo na ebom ye pe echibom bia ni wiasfo ntem and the wokwa yata the wiase ne ye Christian ba bi so je hoye wokwa yasa the wiase ne je hoye Christian ba so the wiase ne Christian ba bi so je hoye sa dia de na why na wo to me dada wo why
ntada bi ose hwe hwan na dada mo musumo wonim pɛ no muso hwan na dada mo musumo efi no kwa no ho hwan na dada o yewu wodi yankwa ehinta Yesu Kristo mu enti woni onye ne benyane abom enti ye hwehwe so na yinje asase so do that means the ye pay na ye zero aya na so wa okọ hospital na so obi awa akwara ne fie fun bade ade na wode baaye ne nsa na no furuma ane pa ye wi na ye dware na ye atare a kyekere no ye wi but so akwade ade na wode kọ wode atare na wo hye na wode kọ na ata na ekọ asense wo ba asase so wo kọ no wode amane na ha na efi adan na me ne obi che me samha me kasa say ye wa kwala so wa bewiase foforo baby I want de yes we bi ne me na bewiase foforo na de wo wonna na ono do wo kwane dan de wo wie ono de wo wie ono bi wo wie ne de Jeremiah 22 verse 10 oka no o se nsumo wufo intwajo na ono de won sam better for asase bio kola ne ya wo ne na ono wa ba asase wo isusu no ono no wo bebu hu na mane wa ba fo ho na titi mu enti ye won mane ba asase so po se ikwa na ma besu amane be na me ba fa ma me hu ayade me no se wiasa wa be ifie na wa kosuo mu ne sanye kisi efi ya me sam wura no mu a wa kwa abansam ne side na wi ayi be wi ne san enti the one wounded woni problem no do wo wi but ne ya de ya woni na wa ba asase na wi no wo be ye ni kro ja akọ taku no de be kọ na wi no je na ba ko ne de pa no je be fi asase wo isusu de be kọ ewi no anene asem ye mo bebro mo hyase yie wo mo hyase yie pa ensunde wo mo se enso ye wo se wo mo gine ho mitumi hu bia mitumi hwe ne din na me se awurade eyi ni asem nti wade hu me mabɔ na boa me adwuma me ye hina se wa be ye pa me hu kofo bebre wo mo se sam ena me basem ena me tafi Ghana kra me hu kofo mo na asem e just street me kanya me asem de wo mo wie ya akwa wie san and wo mo hu so we naked why you we for tintinta kanana totono nton wo gira ho no mo hu sen se wo ye interview na asem o kan se ne wo fi se tete no de wo follow nkofo bi ntiri wo fi se de wo ye na ye saa na ye nkrase sama na wo di ewie no afa nkwa wie ye ne kasa wakache se wie yi de obedi nkunim wo ju revelation ho na wo kan ko se de obedi nkunim no de obedi nkunim ono no be ye nkwa abotire enti ma me papa bi sa ho se enne ye wo tumi ka ya me asam wo de yesu ma dan se kire obi wo wie yi ba wie wo nambre wo kwai ye ninka so wo yi mu gidigidi ya mre awo nyame asem bompai mo so nyame asam mo ya ba wo nchen ye woni ne papa bi ne paguma wo do bebre wonim de ye we wonim de ye we onu asa wa ye wonim pa woni ne kwa woni ne ba woni wa sori fie woni ye bibia bom wonim e kina bebi wo do wo be you show nti me to me ni adamfo wo ye awurade fu mama adamfo na me kuna me ba me ni adamfo ye besene susu me ni adamfo akwan ba ne abafa so Colossians ye di hon common Colossians 3 ne ye kan kono ase yes ye wodi yankwa hinta Kristo mu ye ne penya ne abom nti ye fi abrapotata akwati be ye fim yanka no hon hwe asinti so monnyine Kristo nyane a mo hwehwe de wosoro de fa mo mmemme de wosiso na mobu na modemu kwa hin ene Kristo hinta yakopon ada Kristo na nkwa beye edunu ono no beyi hoso mu edi ewo nemunyemu akoa awa asase so edwamambo efiediyo
akwane boni ne bre a ayasom yenim na de yankopon bufo ba ano na mutimu no musom na timu na afi de mo de ko boni pe ebususam eni enuwo sami nyina mfiri mo num mundi munye ni padada ne yo no na mon fufura oye enim fufuro ko onimdie mu de obo no ni subanso de hele ni judeni twetwe potoni secretini akwa adehye enu ho bio emso ni ade hina mu wo hina asem wo ye trosam akan won kadan kire ye ni bio aso nimpa anya mahina ya abosom samo se ka so ye so obi akobosom so aka bitumi odo ton ade ode ye se ode ye senko ana cha se wa akobosom wo ma sa nyama na bible no abobɔ so se nyina ya abosom sam a otiti yemu ne yembe se ho se nde ye ki se fo yugu he 20 ne pe 20 aso yenya 10% eni yemu eni pe 20 ye yegu won so mu ye ki se fo no sa di wo ya bible oni yemu 10% wo yemu inti ya bompa ye ya boye samo bompa ye sa so abrabota do no de so wo yemu ababota do no de so wo yemu obible mutumi gene ne meka che ne say mia wonti me nkwa so no mpo asokra de me mpase be ka so samo ma so fi so wo gina wo no mkra me nya show say subana wo yi na di ache wonti wotumi ye bold eka cho so me ye show sa wasakra nti wonti me nkwa asore the bible ya bobo so akire heni ma nti so wo so obi ko busumi ojo kisi dan oja na de oja koye ye nti sa na dem ye ma bible bobo so nya ya busumi ya ma kwat bia ni fiye mu ye ni kristo wu enyane nti oso nya ye hwehwe adan yo kawiase nya masodo na yidi fi akata ya kraso etobia hu konko aba won akome na ekwo nya ma gumu no na mfata so ben wo so okọ nso wo so wo bom pese ya mon konko onbobu wesu wo bom bobu wesu bebe no wo ma hyase o sabre wo mu face wo mu tumi din bread something to wo makwa akotene wiase to wo mu de wo mu no wasa sa wo mu ba so wo mu ne misabai so na wo na wo so say wo ye Christian wo so wo ye tie afa sama de bia wo te ho de bia sami wo na wo da wo sorry wo tin wo fam so wo tin wo basem wo tin wo tre mu eri ho abochim po de bia na be bia kan ya me asem da ba no watena sa adwunu akpisa ho se de wo musampe wo bonu do so memfa kwan bi da mesome masaka madwe nyama bi mefade me da ben wo shake iste ni bia da bible bubo so ya bi woni mu eni bre konkwansa ahoya kunsum papem otini mu sa ni pena mienu ana yesu na no wo mu na ko wonya kwache dumienu en okasika do ntin kwaje ball no nti obi a ni bro wo mu ahoya wo mu we nyame aka ye me no huni se wodi echi abo hen kake se nyame adwuma bokwaton kwaje popo ni bifu bia nsina henie ni mu ni bifu bia nsina henie ni mu wo je ni bro we yi kwa wo ha wo ho adenti wo ha wo ho adenti won tina se won bon pay beside domin fi ame ho sorry ye faster wo ye bi ye boye sema wo bobi ye cheska bia wa so wo tue bi tight wo je hu tumi se wo ye Christian pa ye mondwo so na so usuba na utimi wo sakraye aso ti ne hwehwe ana asase ti ne hwehwe ye me na ye pe ye dama kwama ana asase so ne ye pe sesi kisa sume obia ko se me Christian ni wan na wo mo ye bone Christian ne de waje di busum foso je di wonim se yesu wo so mo sum abusum yama ofisa ono so ono no ono ni jaduwo onim pa de Jesus wo ho nyame wo ho ono no bo no ono no onworo no ono no ma no nkom age ti asa
on ton so da busumfo bia no wa ton so da busumfo bia no butu akese o ja be e so me na fifi na dey bi but ono so je no so no wo so na wo so ye kesi ani na waje ni wade na asem na eti no so abrabo no otumi aso afoforo ni wo wade no asase so sa na atwe no so sa na atwe no so na wo betre wo yesi na me yesi yo na masakra ana metre no se na me yesi na masakra enti se boni bi wo wanse bi wo wote wotum hwe nipa ne dia wo hu asem obeka che sa ne mpa no wo yo ba pa na wo tie wo buja wa kebu no ba ma kwa mfa no hundi wo wa kokoduo pa se sa ne mpa we sa am Satan and obeye sambe we wo ja twakra am Ewurade be sambe we wo ja no no se ya ne bisa ye ho enti won kwa enhyada nkwaja we no boho ba no somu ye papa nkwaja we no boho ba no somu ye maami nkwaja we no boho ba no somu ye ye ninka so won tumi to won kwa hyada won ka che wade sade we na ka mepasa me ye na firi be ye se wo koda ne no wan so wo mra so wo ko ono kwa ye bie nu asama de obi wo boka se wo kwa kono hu judgment dey ato baby wo kono se heaven I call e jemu a wo ko this week ne pa wo mo ye we ye se wo mu bi akobia wo ko twa na judgment day woko aya soro ho kakra da wokata so a aya wadwunum na bisebisa ho se ma ya dan na me pie me ka dan me ka atem kire obi me tame ya dan bisebisa ho ansa waka woni egudo wan soro ya woni bebia woko enda mon fanchame me se dia ade mini wa ha me bebre ntama ne ye pensen ye me bebre mu if you say mru we ye o se me ye ni da ho ni ye manyam ye batem chosam na pa maami en kan bible so ba kan bible de be bia wo kan bible de be bia wa jatum so be wo ma won ton kwene ye won ton kwene ye ye tona mo ye ko ye jabia ni me kare dia fa ha ni dia po ha ni dia se ha nso to na ye nemu ni ye bom sika bu afoforo na nso ye mebe ko ye mo ye nge token enti sa kina wo de na wa swana ono na muso na wasaka no wanya nkwa ma ne kra na wo a wo du sika kwa no nkwaja bo ti ye me anadwe me na ye ma twene sam dwundwe ye mebi mu sa na fe jamanu sua se atene Ewurade ni pa bi mu asase so a wo pia no wo musu etisa se ni sunu ne beneti sa abo ene ne beneti sa abo a wotumi riati nyama bia wotumu se nipa woje wo so wotin mu nya nimpa so wo ya abo so efisem dia me ye nye na wo mo ye bi no su ti sa abo a so wona masenya na wadi boni na wosena me fi se so onim se de woye no onye so woye why no feso no makasa nchro what are solid for shenya miasam wono go fo che miasam so wan kasa mo sakrai why no feso no makasa nkan ya meba fo no akasa chro wo ba wa wo ya meba tumi afo no akasa chro isu no kwaje beppo isu no etu wo nje ya obewu kwaje beppo didi fo bebre ya fe ho kise fo bebre na so ya sambre na no ebia ni wo de ye twa wo ye na me ka Job 14 na Job bebia me ma hye me say din wonum ye twa wo hya to wo ma wo ju wo nsan wo enya afro beka cha wadi sa wagina aka me koya de won twetwan ansa e wodi na aka mo asem be ka che me bei na aka de bi dan na me hwe ye bra na me hwe no me hwe eno me say Bray wo yare wo de wani nan kuta hude woni na wadi Yakobon diye na me bisa nkomo pen woni na wadi Yakobon diye ese time ne mro su ye na onim so won so rebio na asam ben na no na wadi di na me twene ho but ono na Yakobon temasem ye hweye ene wadi Yesu Kristo oba oke na kete o di bese no bia no o se ni ye nyina na be pio atembule ni papo boni o ono no be genso bo me no mie no atem wonne de do jama me no se ye nche won fa nche me bebre me tablet no e me ye nche china ye me ado mehwe ye me hromo ye me bebra ka echi na so anye hwe ye me hromo ye mo kese pa bebi obi si utrase na so won fa Yesu wo kan wa genkwa wafa din wo sinde de Ewurade me vaida e wade me tawase no mama tawase me dede
papa me sa from boni na chame me mra to me mumu ye matene wasem se de defo e wade hu me mobo na fo me mra to hina chame ma bra botata me ne ya data me super data chame ofinde de ruko wade me no benanto asomdwe mu e wo me kwande nyina wasase nya bibia be wade won ka me hu me mobo na fo me sie na de me som bia wade me ne ye shidom na gimi fi wiase sumu na ma wo han to me so na fo boje ne tso me kra ho na se wo san wo num yam a wo tum me no aboma ye me na wa hye me num yam wo do be Yesu Kristo dim ta amen ya da wase me wo ye kese de wo ju mo nsem ya bedom ba asdan ka odin se wa ma obe num ngwa asem wa hye obe num yam